Mga ka-Olivers, dito tayo ngayon sa ano to? Devon Devon Lake. Devon Park Lake. Ayan. Ayan, daming tao. Ayan. Tapos ikot-ikot muna natin. Ayan. Ayan. Tapos yun, no? Daming ano. Ayan. Daming naliligo. Ito, oh. Mga ka-Olivers. Ayan siya. Naliligo banda ron. Mainit eh. It's a time check. It's already 5:20 mga ka-Olivers. Yan. Meron mga pamilyang Pilipino. Marami-rami rin. Tapos ayun, no? Na nasa gilid-gilid lang iba. Gilid-gilid. Pero marami. Okay mga ka-Olivers. Thank you for watching.